अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारों ये बयान। हाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारों ये बयान। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। এখানে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও। এই যে যেতে না। এখানে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও। এদিকে দেখো বাবা, এদিকে দেখো। এবার এখানে 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 দাঁড়াও। হ্যাঁ বাবার দিকে ফিরাও। এদিকে আসো না, আরো সামনে আসো। দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না তো বাবা। এদিকে তাকাও না, বাবার দিকে তাকাও না, একটু পিছিয়ে যাও। এইখানে দাঁড়াও, হয়েছে হয়েছে।